फोंडकुलांच फोंडकुलां हांगा मनी की बात एक कला डबल इंजिन सरकारान मात फोंडकुलांच फोंडकुलां फोंडकुलांच फोंडकुलां हांगा सगळो सुशेगाद सरकार वेव्हार आश्वासनां मात 2023 बजेट अजून चालीक लागना फकत उतरांचो बाजार उतरांचो बाजार उतरांचो बाजार स्पीकर सर आतांच माननीय आमदार बाब फळदेसाय उलयतालो आनी ताजे पयलीं संकल्प उलयतालो आनी खूब जाण उलयताले हे हांगाच्यान ते सायडीन गेल्ले डिवेलपमेंट करपाक म्हणून भायर सांगताले आतां एसेंब्लीन उलयतना बस ना हुंवार आयला शेतां बुडल्या हांगा पावर केबल दिला पूण टेंडर जायना आयक रे मागीर सांग रे तूं आयक रे कॉलेज बांदली ती हांवें मेन्शनूच केलें ना पण केला भरपूर डेव्हलपमेंट केला तुका म्हणचेच पडटा तें स्पीकर सर सगळ्यांक म्हणचेच पडटा पूण हें पळोवन म्हाका बरें दिसता की हे 8 आमदार हांगाच्यान थंय वचून एसेंब्लीन येवन तरी तांकां खरें उलोवचें पडटा ते मागीर देवा फुडें कितें उलयल्लें तें मागीर देवान सांगिल्लें बी त्यो खबरो सोड तें तरी एक बरें दिसता की ह्या सभाघरान सत्य म्हणटा तें उलोवचेंच पडटा आनी सत्य म्हणटा तें अशें की लोकांची कामां कांय जायना स्पीकर सर हे सरकाराक स्लोगन आवडटात स्लोगन कितें स्वयंपूर्ण गोंय विकसीत गोंय स्लोगन बरें पूण वॉट डू they only convey a message in a few words. We must remember that a slogan is not the message. A slogan is only good at being visible on the hoardings and the highway. आज सकाळी बाब मायकल लोबो जेन्ना सांगतालो की ते टेनंटांक रेजिस्टर कर म्हणून हांव मुखेलमंत्र्याक सांगूंक सोदतालो की बाबा एक इव्हेंट कर आनी इव्हेंट कर आनी होर्डिंगाचेर बरय म्हळ्यार तुजो एक फोटो सायडीन घाल म्हणून कितें की टेनंटाक रेजिस्टर कर म्हणून सगळ्याक गोंयभर वॉट इज द इफेक्टीव स्लोगन एन इफेक्टीव स्लोगन इज अ स्लोगन विच इज बॅक्ड बाय क्लियर विजन स्पीकर सर हे विजनाचेर आमी उलोवया पूण ह्या सरकारान 2 मुखेल कामां आसात घोशणा आनी भाशणां पावरफूल दितात टाका 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 करून विकसीत भारत हे ते आनी घोशणाय पावरफूल आसता अजून लागना चालीक फक्त उतरांचो बाजार चलता स्पीकर सर हे उतराचे बाजारान आतां आमी एक म्हाका दिसता तुमी जो डिवेलपमेंट म्हणटात विकास हो विकास तुमचो एक्सपोज केला एक पावसान पावस आयलो आनी सगळे रस्ते गेले 2 म्हयन्या पयलीं रस्ते केल्ले लोकांनी नाल्ल फोडिल्ले आमदारांनी ते रस्ते फोंडकुलां स्पीकर सर हो विकसीत गोंय 2047 म्हणटा तो एक स्लोगन आतां हो स्लोगन आनी हे विजन डॉक्युमेंट करपाक ह्या कॅबिनेटान बाब आलेश सिकेर आहा बाब सुदीन दवळीकर आहा बाब सुभाष फळदेसाय आहा तुमी एक बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप म्हणटा का फक्त डॉक्युमेंट करपाक 7 कोटी 20 लाख रुपया दिल्ले आहा ऑन नॉमिनेशन बेजीस म्हळ्यार कितें शहाजहान मॉडल शहाजहानान एक बरें केलें सुदिनाक पसून इतलें खबर नाशिल्लें न्ही की सगळें नॉमिनेशनाचेर दिया म्हळ्यार बापायचे बेस कार्ड आनी अलॉट कर कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें जालें 7 कोटी 20 लाख रुपयांक बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपाक तुमी विजन डॉक्युमेंट करपाक हें दिल्लें आहा आतां हो बॉस्टन म्हणटा तो कन्सल्टिंग ग्रुपाक कोरगांव खंय आहा आनी खोतीगांव खंय आहा खबर आहा काय आनी बॉस्टन म्हणटा तें ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिकेचेर आहा काय वेस्टर्न कोस्ट आहा तो तुमकां खबर आहा काय स्पीकर सर तो जो बॉस्टन म्हणटा पळय न्ही ताका अपॉइंट केल्लो बट तेजो ऑलरेडी एग्रीमेंट कॅन्सल केलो आमी स्पीकर सर एबे हे आहा धाडलो ताज्या उपरांत ना तुवें म्हाका केन्ना दिला 10/7/2024 आरटीआय डिसिजन जालें मागीर ताजे मागीर कितें रे आज 16 तारीख मरे ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाय स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर आय विल प्लेस दिस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस
हांव उलोवचो नाशिल्लो ऑलरेडी फायली डिसिजन जालें तेजो हे जो आहा पळय न्ही तो कॅन्सल केलो कित्याक तेजो पयलो प्रेजेंटेशन पळयल्या उपरांत म्हाकाय एक्चुअली लक्षान आयलें की तो ते करूं शकना विजन डॉक्युमेंट इट इज एक्चुअली निती आयोगाचो तो कॉन्ट्रॅक्टर आनी निती आयोगा कडल्यान आयिल्लो म्हणून ताका अपॉयंट केला हांव तेंय सांगता बट तेजे जेन्ना फर्स्ट फेजीन पळयलें पळय न्हू तेन्ना ताका सिंपल तूं जें सांगता पळय न्ही तेजे कितें तरी 10 लाख रुपया कितें जातले पळय 10 लाखाचें हांव म्हणना बट वी हॅव कॅन्सल्ड इट तें तुवें दिवंक ना इन्फॉर्मेशन तें इन्फॉर्मेशन दिवंक ना तुवें आतां जालां न्ही तेज्या उपरांत 10 तारखेक म्हाका तुवें RTI दिला जे 10 तारखेक 10 जुलय म्हळ्यार आज 16 जुलयक आहा सर तो प्रश्नापेक्षा RTI चड घालीत आसा ना 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 RTI घाले स्पेशलिस्ट मनीस आहा तुझे सगळे दोतोर आहा मेंबर विजय सरदेसाई तुगे फातोर्डा होणकुल नाही तुगे फातोर्डा होणकुल नाही रे हांव फातोर्डा भोंवता होणकुल बॉस्टनाक नाही प्रायम मिनिस्टर बॉस्टनाक राव आयक स्पीकर सर we are talking about the Boston Consulting Group. I have nothing to say against that consultancy. It is one of the world's best consultancies. Deloitte, Boston Consulting Group. मागीर तुका फुडें सांगता आयक तुवें ताका दिला नॉमिनेशन बेसीस तूं वर्क ऑर्डर केन्ना दिली एक दीस बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट वर्क ऑर्डर कोड ऑफ कंडक्ट येवचे पयलीं कितले जाणांची फोडकुलां वचपाक टेंडरां पास केल्लीं कितले जाणांचे बांद व्हांवन वचपाचे आसले तांकां टेंडरां पास केल्लीं एक दीस बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट आहा सगळें सारकें मार्क करून हाडलां हांव बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपाक काय म्हणना हांव फकत इतलें म्हणटा की तुमकां हो बॉस्टन म्हणटा खंय आहा तें खबर आहा वेदर इट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका ऑर वेस्ट कोस्ट तें पसून तुमकां खबर ना सो स्ट्रेंज पीपल आर डुईंग बिजनेस विथ स्ट्रेंज एलिमेंट्स आय डोंट अंडरस्टँड दीस दॅट बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप डजंट नो वेर इज कोरगांव ऑर खोतीगांव दे डोंट नो वेर इज सांगे ऑर बार्देस ऑर धारबांदोड्या कितें आहा तें कोणाक कांय खबर ना आतां ताजे बरोबर तुमी हें करतात आनी हें विजन डॉक्युमेंट तुमी क्रिएट करूंक सोदतात बरें आहा स्पीकर सर हाजेर आमी हें चेंज केलें म्हणटा सोड खबर फुडें या आतां विजन कितें हे वर्साचें विजन कितें कित्याक बजेटान मुखेलमंत्र्यान हे खेपे उतर वापरलें की विकसीत गोंय 2047 गेल्या वर्सा मुखेलमंत्र्यान कितें उतर वापरलेलें इंडिया एट 100 म्हणून सेम मिनींग सेम रे तें पूण दुसरे भशेन घाल्लें एनीवे नो प्रॉब्लेम ह्या वर्सा विजन कित्याक ना कित्याक एवरी मिनिस्टर हॅज इज ओन विजन स्पीकर सर हांव ओदोळ मायकल लोबोक काल करेक्ट केल्लो की मायकल लोबोन म्हणलें मुखेलमंत्री PWD मंत्री आहा आनी फायनान्स मिनिस्टर आहा म्हणून सो PWD मंत्र्याचें विजन आनी फायनान्स मिनिस्टराचें विजन एक आहा टावन प्लॅनिंग मंत्र्याचें विजन दुसरें आहा टुरिझम मंत्र्याचें विजन तिसरें आहा सो बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपाक घेवन गोंयचें विजन करनाका तुमचे कॅबिनेटाचें विजन पयलीं करा थंय कोण मिनिस्टर ऑफ स्टेट जे अपॉयंट केल्या ताका बसयात सगळ्यांक आनी तें विजन पयलीं करा हें कसलें विजन करता लोकांक कानान घालपाक स्पीकर सर हें आमचें राज्य कशें चल्लां न्हू आमची बोट जी आहा पळय ती सुशेगाद चल्ल्या आतां तातूंत दर एक मंत्री कॅप्टन म्हणटा कॅप्टन ऑफ द शीप लायक आवर कलीग हॅड सेड कॅप्टन ऑफ द बोट वेट एट द फ्रंट सो त्या भशेन तो कितें म्हणटा की आपूण कॅप्टन एवरी मिनिस्टर इज सेइंग आय एम कॅप्टन बोट स्लो कित्याक वता कित्याक एवरी मिनिस्टर इज टेकिंग स्पीकर सर अरे कितें डिस्टर्ब MLA विजय सरदेसाईन ठरयलां फायनान्साचेर उलोवपाचें ना उलयता मरे फार मारपाचें स्पीकर सर फार तेवटेन स्पीकर सर हांव मागता मुखेलमंत्र्याक फायनान्साचेर हांव जो पार्ट उलयतलो तेन्ना मातशें अशें डिस्टर्ब करनासतना आयक आनी ही वील ऑल्सो एप्रिशिएट दॅट आय हॅव डन सम रिसर्च which research is not only of my own brains. I have taken some advice. And on finance, I will dissect and make a post-mortem of your budget in a better way than you can ever imagine. And please listen to that. And I'll come immediately on to that. But let's wait. Let's talk about each of your ministers. Speaker sir, boat सुशेगाद वता कित्याक एक मिनिस्टर एक दिशेन ती बोट ओडटा आनी सगळो सरकारूच ताजे खातीर मंदावला इंग्लिशीन सांगतलो जाल्यार जे तुका समजना टू मेनी कुक्स स्पॉयल द सूप सो देर इज अ सूप बींग मेड एंड देर आर टू मेनी कुक्स इन इट सो द सूप इज नेवर गोइंग टू कम आउट एनीवे स्पीकर सर मिनिस्टर ऑफ टुरिझम पयलो मुखेलमंत्री चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिझम ही वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस द टुरिझम बील
On 14th July 2022, 2 वर्सां पयलीं, Minister has given an LAQ reply saying he will introduce the bill. 2 वर्सां पयलीं बिल प्रिपेअर केलें आनी टेबल करचे पयलीं जे मुखेलमंत्र्यान काल एल्टनाक सांगलां, आज एल्टनाक सांगलां, ताजे भशेनूच ह्या मंत्र्यान आपलें ओन प्रायवेट असेंब्ली सेशन केलें आनी ताजें नांव कितें घेतलें, प्री असेंब्ली कन्सल्टेशन. स्पीकर सर, म्हजे परस चड सिनियर बाब सुदीन ढवळीकर हांगा आहा. तुवें हें केन्ना आयकलां बाबा? तुजें केन्नाच एक हें असलें टर्म तुवें केन्ना आयकलां इतल्या वर्सांनी? प्री असेंब्ली कन्सल्टेशन म्हणून आयकलां? म्हाका सांग, तूं खरें सारकें सांग. देव खातलो तुका. स्पीकर सर, आतां तो ताजें एक हें करता, तो कितें म्हणटा की आपूण एक प्री असेंब्ली कन्सल्टेशन करता, म्हळ्यार असेंब्लीचें सेशन जावचे पयलीं एक सेशन घेता तो. आतां ताजे फुडें ते बिलाचे पोस्टमॉर्टम डिमांड्साक करता, हांगाच दवरता. लेट्स कीप इट दिस मच. TCP मिनिस्टर, every year he introduces a new law for zone conversion. By 2047, he will be referring to the RP 2021, and there will be at least 24 different sections to choose from which you can convert the zone. RP will remain the same, but you will have 24 sections. You can do it under 17(2), you can do it under 17(d), you can do it under 39(a), and then it will go by year. It will be like 25 January जाल्यार 25/1, 26 जाल्यार 26/2. आनी एक सांगता तुका हांव, खंयचोय सरकार येवं, त्या सरकारान तो मंत्री आसतलो. तूं समजुशी तूं गेलो म्हणून तो वतलो म्हणून, तो आसतलोच. आतां मिनिस्टर ऑफ पावर, स्पीकर सर, हो मिनिस्टर ऑफ पावर इज सारको सर्वायवल स्पेशलिस्ट. तो रामविलास पासवाना भशेन खंयचोय सरकार येवं, तो 2047 मेरेन मंत्री आसतलोच. म्हाका गॅरंटी आहा. म्हाका म्हजी गॅरंटी ना, पूण ताजी गॅरंटी आहा. तो आसतलो मंत्री म्हणून. आनी तो पावर हायक 5% करून वाडयत रावतलो. इतली वाडयतलो की आज 2000 रुपयाचें जें बील आहा तें कितलें हजारांनीच जातलें. आनी तो बरे भशेन आपलें सांगतलो जस्टिफाय करपाक. स्पीकर सर, पंचायत म्हाका खबर ना, पंचायती जित्यो उरतलो जाल्यार हो उरलो जाल्यार आनी तो मायकल जाणा. स्पीकर सर, ग्रामसभेच्यो पावर म्हणटा त्यो काबार केल्ल्यो आहा. ग्रांट म्हणटा ते रिड्यूस केल्या. गार्बेज ग्रांट म्हणटा ते बंद केल्या. सेक्रेटरी करप्ट जाल्या आनी तांकां प्रोटेक्शन आहा. पंचायत मिनिस्टराक पंचायती स्वयंपूर्ण करूंक जाय. आनी तो ENT टॅक्स आहा. CM सर, स्पीकर सर, CMान मातशें आयकुचें, कित्याक CMान लास्ट टायम एश्युरन्स दिल्लें की आपूण डायरेक्ट DBT करतलो म्हणून फॉर GIA फंड्स. ते जावं ना. आतांय GIA फंड्स दिवपाक आमदार कितले आसतले, आमदारांक जें कितें तो टॅक्स लागतलो तो आतांय दिवचो पडटा आनी CM ताजेर कांय करना. स्पीकर सर, हें अशें जर जालें जाल्यार म्हाका गॅरंटी आहा की आनी पंचायत म्हण ती उरची ना. पूण हे पंचायतीचे आनी डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीचो पोस्टमॉर्टम आमी डिमांड्साक करुया. आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स. स्पीकर सर, गेम्स जाल्यो. गेम्सान गोंयांक खूब एवॉर्ड मेळ्ळी, पूण चडांत चड लोक गोंयकार न्हीत, ते गोंयचेच न्ही. 2047 कितें जातलें आनी तूं तुजो आमीग उरतलो धर जाल्यार गोंयांत गोंयचे कोणूच आसचें ना. गोंयचे टिमीन सगळेच इम्पोर्टेड आसचे पडटले आनी आमी विकसीत जातले. कित्याक गोंयांत प्लेयर ना, आमी सगळे इम्पोर्ट करून हाडपाचे, खेळोवपाचे आनी एवॉर्डां जिखोवपाचे. स्पीकर सर, म्हणटकर ह्या मंत्र्याक म्हळ्यार शाहजानान ते नॅशनल गेम्सान जे व्हॉलिंटियर आसले तांकां पयशे फारीक करपाक सांगूंक जाय. काबराल मातशें सांग ताका. स्पोर्ट्स पर्सन आनी कोचीस म्हण तांकां सर्टिफिकेट दिवना. 2047 मेरेन ती फूल टीम इम्पोर्ट करची पडटली. पूण एटलीस्ट हांणी जे कोणें काम केलां तांचे पयशे तरी दियात. एग्रीकल्चर मिनिस्टर आतां ताजें कितें आहा पात्रांव, कांय उलोवंक जायना. पूण उलयल्यार इतलेंच की 2047 तो एग्रीकल्चर पॉलिसी हाडटलो फॉर शुअर. आनी हाडटकर स्पीकर सर, जे अनएम्प्लॉयड ग्रॅज्युएट्स बी आहा तांकां चान्स पडत जॉब बी मेळपाक. वो ते रिटायर जायत ते म्हणसर. आमचो बाबूश मोन्सेरात लेबर एंड